So to compute for the net present value, so you need to determine the present value of the cash inflows and the cash outflows. Diba sa net cost of investment kay cash outflow minus cash inflow. So kani siya, pag net present value bali, ang NPV kay cash inflow ang maguna minus cash outflow. Okay? However, this should be at present value. Okay? So, present value of the cash inflows and present value of the cash outflows. Or, kung dili ni siya given, you can use the present value of the cost of investment or the original cost of investment. So, unsa may pasabutan na niya, ma'am? So, nako ihatag nga example. Okay, you have here, one is considering the replacement of some machinery that has zero book value, but it has a current market value of 125,000. One possible alternative is to invest in a new machinery that will cost 1,350,000. The new equipment has 6 years life and salvage value of 60,000, and it will produce annual cash operating savings of 320,000 and requires a 100,000 overhaul in year 3. Taas kay problem. So the company uses a straight line depreciation. Assume there's a discount rate of 12%. Ignore income taxes. So what is the net present value? And the question here is, should the machinery be acquired? Nindot pa siya kung paliton nimo ang asset. So first is you get the net present value. So since I have mentioned earlier that for simplicity and for convenience, I will be providing the present value factor. So pero para naamoy idea unsay gamiton nga present value nga factor, so kani siya. Mogamit tag present value of 1 at unsa man nga percentage kintahay at, for example, 12% for kintahay 3 periods. Sa may pasabutan na niya. Okay? So, present value of 1 at 12% for 3 periods. Naaman po'y given nga present value of ordinary annuity of 1 at 12% for 3 periods. Naapagay problem nga mohatag pod og present value of annuity due of 1 at 12% for 3 periods. So you have to listen very carefully unsa may gamit aning tulo. Kung ang bayad kay one time, meaning kas ara gyud na nimo na siya madawat, kas ara nimo na siya mabayran, kas ara ka maka-disburse, kas ara ka maka-receive, ang gamito nimo kaning present value of 1. So, man siya gamit niya. Pagkasara, for example, madawat na nimo siya after 3 years. Pero kasara nimo siya madawat, dili siya regular ba? So, present value of 1. Pero kung naa kay regular nga ma-receive or regular nga payments, so regular cash outflows or cash inflows, so pasabot og regular, ma'am, naa siya uniform. Uniform nga madawat nga pari-parihas. So for example, moingon sa problem nga ang annual cash inflows kay 10,000 every year. So kung every year na siya the same amount, you're going to use ordinary annuity. Okay, again, unsay gamit sa present value of 1 ra nga term, present value of 1. So para siya sa one-time receipts or one-time nga disbursement. So pwedeng karon imuha na siyang nadawat pero kas ara wala na isunod. So one time ra. Pag regular siya, so every year na kay ma-receive or every year na kay mabayaran, unya same amount ha, same amount. Kay 10,000 sa year 1, 10,000 sa year 2, 10,000 sa year 3, or 50,000 sa year 1, 50,000 sa year 2, 50,000 sa year 3, and so on. Regardless of the time, so kani siya kay 3 periods man ang given. So sa sunod sa 3 years, pari-parihas, so ang gamiton kay ordinary annuity. Para asa man po ning annuity due, ma'am? Annuity due is for advance payment. Okay, parehas na sila sa kaning ordinary annuity. Pero unsa ra may difference ni annuity due? Si annuity due manggod, ang bayad niya is at the start of the year. At the start of the year. So for example ha,
na ako'y magasto nga regular for the next 3 years. So, na ako'y bayaran for the next 3 years. Pero ang una na kong bayad kay karon mismo, day 1. So, kung day 1 ang unang bayad or day 1 ang unang receipt, ang gamiton kay annuity due. Okay? Annuity due nga factor. Pero kung ang bayad ako siyang bayaran after 1 year, so after period 1, or ako siyang ma-receive ang money after period 1, after 1 year, ang gamito nimo kay ordinary annuity. Okay? So, balikon ha. Ang ordinary annuity, basta na yung word nga annuity, meaning is regular na nimo siyang ma-receive or regular nimo siyang mabayaran. Ang kalahian ng sa ilahang duha, kani siyang ordinary annuity is at the end of the period. End of each period, nimo siya mabayaran or ma-receive. Kani siya, kaning annuity due at the start of each period. For example, ang akong investment kay magbayad ko og 100,000 per year. Okay? Pero ang akong bayad is every December 31. So unsa may gamiton na present value of ordinary annuity or present value of annuity due. Sa may gamiton na mag-invest ko every year pero ang payment, regular investment kay at the December 31. Unsa may gamiton? Ordinary annuity or annuity due? Unsa man siya? Ordinary annuity because at the end of the period. Pero kung ang first payment, kitahay karon is December 12, December 11 December 11. Kung ang mag-invest ko every year og 100,000 pero karon po ko magbutang dayon, mag-invest ko dayon og 100,000 dili after 1 year pa, karon mismo. So ang gamiton kay annuity due. Nakuha ba? Klaro? O sila man ni. Okay, so unsa man puy ti mailhan mga ordinary annuity na siya or annuity due. So may clue nga mao na siya nga factor. Ang present value of 1 kay less than 1. Less than 1 ang factor. So less than 1, ma'am. So meaning wa siya kabutog 1. So 0.50, 0.2, 0.9, 0.8, 0.998. Oh, less than 1 na siya. So mao na siya ang present value of 1. Pero pag mulapas ganina siya og 1, annuities na siya. So, it's either ordinary annuity or annuity due. So, for example, kani, 4.114. Unsa man kani siya? Present value of 1 or annuity ni siya? O, lapas og 1. So, paglabaw siya og 1, annuity na siya. So, it's either ordinary annuity or annuity due. Pero, so na siya pagkuha. So, kung calcu, so mag-demo ta, kung calcu na siya, sayon ra na siya kuhaon sa calcu. Kung naamoy ordinary nga calculator, naman na siya buhaton, naman na siya formula. So, kani siya naman siguro din. Okay, mao ni siya ang formula for the present value. So, kung mukuha kag present value of 1, so this is the formula sa scientific ni siya, scientific. So, pwede ninyo siyang i-type sa inyong scientific nga calculator. Okay? Pero kung magamit mo ordinary nga calculator, naa siya'y ipisliton sa ordinary calculator para makuha. So for example, gamiton na to tong problem here. Okay, so kani siya 4.114, this is 12 years. And then, new 6-year life, overhaul 6 years. So, okay, so 6 years ni siya. Salvage value. Okay, so 6 years ni siya. So, for example, atong computon ha, for 6 years. Okay. So, present value of 1 at 12% for 6 years. So, saan siya pagkuha? So, kung sa scientific pa na siya, so ipuli ra ninyo 1 plus 6% kay I is your percent point, not 6 di 12 di 0.12. Okay, to the power of 6. This is your n, this is your I. Okay, so this is 6.
So kung scientific pa na siya, unsa may answer? Naba mo'y scientific ron? Scientific calcu ba gamitin niyo or ordinary calcu? Unsay gamitin niyo ron? Ha? Scientific. Unsa may answer ani niya? Unsa man? Point. So kuhaon ninyo una ang denominator ana niya or unsa may porma sa inyong scientific calculator. Unsa may mugawas sa scientific? Oo. I-ano niyo siya ha, butangan niyo siya parenthesis. So you have 1 divided by 0.5066. Okay. So 0.5066. Sa sumpay, wala na? Ah, 3. Okay. Kung ordinary pa na siya nga calculator, kung ordinary yung gigamit, so ang pagkuha na niya is, i-press ninyo ang 1.12. So, 1, so i-type niyo sa calcu 1.12, unya, divide, duha ka divide, nya, equals. So, inig equals ni mo, ang unang mugawas kay 0.82 na, 0.89287 and so on. Inig-press nimo sa second nga equals, pag-press na po kag another equals, ang magawa 7.97193 and so on. Pag mo press na sad kag another equals, 0.711,780 and so on. Another na po nga equals, ang magawas kay 0.635517 and so on. Another na po nga equals 0.56742 and so on. Another equals would be 0.506630 and so on. So therefore, the I, kada equals nimo, it represents one period. So kung inig equals nimo og una, this is period 1. Inig another ni po nimong equals, that's period 2, period 3, period 4, period 5, period 6. So therefore, this is your present value of 1 for 6 periods gamit ang 12%. So ana siya sa ordinary nga calcu. Pero kung magamit mo scientific, makuha na ninyo na siya dayon. Okay? Kung magamit ta sa present value of ordinary annuity, so, ngani ang shortcut. Pag naka-answer na kaani, pag na-answer na nimo siya, so silbi ang magawa sa imong calcu kay 0.5066, 0.5066308. Ang buhaton nimo minus 1. So, ang sumpay niya minus 1, unya, divide na po, divided by 0.12, which is 0.12, which is our interest. Ang mugawas kay 4.1114. Pero actually negative siya, pero kuhaon mo ang absolute value. So this is your present value of ordinary annuity of 1. And mauni siya ang magamit sa problem kaning ordinary annuity o kaning present value. Usahay ra tong annuity jo kani siya, annuity in advance. Okay, so let's go to the problem. Pero sa exam ninyo, given na nako ang factor para dili na mo mag-solve. Okay, so kani correction ni siya 1, 4. Siya 4.114. Di ba mo nitong gisolve na to earlier 4.114. Unya kani di ba? Mo ni siya 0.5066. Okay, so let's apply sa problem. Again, the formula for the net present value is the present value of the cash inflows and the present value of the cash outflows. So how do we get the present value? Una, same lang gihapon adtong cost of investment, ang gamiton nato itong cash inflows, di ba? Cash inflows and then salvage value and then you have market value of the replaced machinery. Di ba mao man ni ang mga magamit for your sa tawag na para sa ato ang cash inflows. So mao man ni siya magamit. Okay, so let's compute. The annual cash inflow is given here. Mo ni siya. So it will produce annual operating savings of 320,000
So, mo ni siya, 320,000. So, annual man siya, so every year. So, kung every year, unsay gamito nato, annuity. Pero kay wala man siya moingon kung at the start or at the end, pero usually at the end of the year man ta magka-inflow. So, therefore, ang gamito nimo kay ordinary annuity. So, if you can recall, na-solve na ni nato ganiha, yun sa ni pag-solve, mag-start adtong 0.5066 and so on, may, 0.5066 minus 1 divided by 0.12. Nga 12 yung mong gigamit, ma'am, kay ang discount rate kay 12% man. So, you have 320,000 times 4.1114. Mao man na imong factor 4.1114. So i-multiply nimo siya. So you will get 1,315,648. So this is your present value of your net of your annual cash inflow, 1,315,648. Ngano gani nga annuity atong gigamit, ma'am, kay every year man siya na ay cash operating savings. Next is salvage value of machinery. Di ba? Apil man ni siya sa katong ato ang total cash inflows. If you can recall in our previous nga lesson or ako lang pangitaon diri. Di ba? Samantong na ay atong ibalik. Okay. Dara. So you have trade-in value of the old asset, proceeds from the sale of the old asset, less applicable tax, add tax savings, and avoidable cost of repairs. Sumato siya. Okay. And then you have, next is the market value of the replaced machinery. So this is your market or the trade-in value of the replaced machinery. So appeal siya sa computation. Okay, so you have here, balik ta, ang salvage value, kay kasara man nato na siya ma-receive, di ba? Kanusara man nato ma-receive ang salvage value after naman na siya sa life sa asset. So that's why, ang gamiton nato nga factor kay ordinary annuity, kay kasara man nato siya madawat. O gamiton nato itong 6 periods, kay after 6 years man nato siya madawat. So you have 60,000, gikuha na siya diri, salvage value 60,000 times 0.5066, you have 30,398. And apil man ni siya sa atong cash inflows katong trade-in value or market value of the replaced machinery, 125,000. So the total present value is 1,471,046. Next is we get the cash outflows and determine the present value. Ang cash outflows nato, remember, unsa tong magamit adto katong purchase price na napalit nato nga asset, any requirement for working capital, and unsa pa man tong uban adto, operating costs, additional nga operating costs. So you have the cost of investment kay given, di ba? This the new machinery is 1,350,000. And then, ngano wala man siya gi-multiply nimo, ma'am, og ani nga factor. Ngano man, ang cost of investment karon nato mismo paliton, day 1. Pag day 1 ganina siya, wala pay present value effect. Ganiha lagi ma'am kiningon kapag day 1 siya kay ang gamiton kay annuity due. That is kung regular nimong madawat kada tuig. Unya kaning cost of investment kay kasaara man nato ni siya gastuon, di ba? Karon man dayon nato siya gastuon. So kung one day na siya, wala pa kayo effect ang present value or ang time value of money kay karon man na mismo. So ang pila unsa may present value factor di ay ma'am kung day 1, ang present value factor for day 1 is equivalent to 1. So, kung ganahan siya nga computon para ma-sure, so 1,350 times 1, it is equal to 1,350. Again, ang present value factor for day 1 kay 1 ra pod mismo. Pag mo ugma na, mahimo na siyang less than 1. Sampot na og after 2 days, 3 days, 1 year, 3 years, and so on. So, na siya 1,350. Then you have the present value of the cost of the overhaul. So this is an outflow. Kaya di ba makagasto man kapag mag-overhaul ka sa asset. Pero kung saan man ang overhaul? Year 3. So, nga naman di man sila parehas, ma'am. 0.5066 niya kani kay 0.7118. Balik taad tong i-compute na to earlier, ha? Pila man to after
3 years, so tanawa. Year 1, ang present value kay 0.892857. After year 2, 7971. After year 3, 0.7178. So, maupo na gamiton na to after year 3. Yang ano mo, year 3 man imong gigamit pa, mga 6 years maka ang asset. Kaya ang overhaul niya is after year 3. So, 0.7118. So, multiply. So, you will get 71,180. So, ang importante, ani, kikabalo ka unsa tong i-appeal sa cash outflows o i-appeal mo sa cash inflows. O saan mo ma-multiply sa factor. Kaya again, ang factor, I will be giving that in the problem. So, 1,350, add na siya, you will get 1,421, 180. So, the difference would be 49,866. So, difference silang duha. So, how do you know if this is a good investment? So, if the net present value is greater sa itong ihang timaylahan. Kasi ang net present value niya is positive. Positive siya. Meaning, mas dako imuhang inflows kaysa sa outflows. So, pag positive ang net present value, okay ang project. Kay mas dako ay mong nadawat kumpara sa imuhang nagastos. So, in this problem, mas dako makag nadawat kaysa sa imuhang um, nagasto in present value. So, you will accept the project. Okay ang project. By the way, why do we need to compute the present value, ma'am? So, compute na ito ang present value because our peso today is not the same peso after 3 years, after 5 years, after even 1 year, dili na siya parehas. Ano kayo man kan dili siya parehas, ma'am? Kay di ba, ang atong 1,000 pesos sa unang panahon or 20 years ago, daghan patag mapalit. Niya karon ang 1,000 pesos pipila na lang mapalit. So ngano man nga lahi man sila ma'am kay lahi naman ang kayang paliton sa ato ang money, ang iyang value kay na lesser na. Ang nominal amount niya same lang gihapon 1,000 pesos gihapon pero dili na kayo siya dako og purchasing power. So one factor that can affect that would be the inflation. Pero dili gyud na siya nga inflation gyud ang cost nga naman mo gamay ang value sa money. Dili lang kana lang mismo. So naaman tayo gitawag nga opportunity cost of waiting. Diba? Kung magpaabot pa ka after pila ka years, naa may mga mawa nga mga opportunity for you. So, for example, magbuhat pa ka after 5 years before nimo ma-recover ang investment. Nya imuha untang money kung gi-invest nimo sa lain, naa na unta kay interest income adto or naa unta kay profit adto kung gi-invest pa nimo sa lain. Pero gipili man nimo ni nga investment, nawa ang opportunity nimo nga maka-gain unta ka if laing investment imong gigamit. So mo na siya opportunity cost of waiting. So, mana siya gi-equate ana niya kay, di ba? Pag magpaabot ta sa oras, palangitan og naghuwat ka mo magbayad kintahay ka og utility, magbayad ka sa electricity. So, naghuwat ka didto, nagpila ka. Unya, naunta kay gibantayan nga tindahan, nagisirad-an nimo ang tindahan kay tungod kay himpila ka pangbayad sa kuryente. Nauntay customer nga ni adto sa imong tindahan adtong time nga naghuwat ka or nagpila ka dito sa bayaranan. So, di ba ang opportunity nga maka-gain unta ka sa pagpamaligya nawa tungod kay nagbuhat ka og lain nga task. So, sayang. Sumunto siya katong sayang mo to ang opportunity cost. So, the same goes with waiting for a certain period of time before you can recover your money. So, balik ta. Kung present value, net present value is positive, okay ang project. Okay, so are you going to acquire the machinery? Yes, because it has a positive NPV, which means it will give me benefits by 49,866. So that's the present value of what you are going to get from this investment. If you like this video, don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to be updated with the latest video lessons. Thank you for watching.